वेलकम बैक। हालिया दिनों में मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देखने में आया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुदकुश धमाके में 2 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक DI खान डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। इससे पहले भी आपको याद होगा सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर हमला नाकाम बना दिया था और बरवक्त कार्रवाई से तमाम 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। जबकि शमाली वजीरिस्तान में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद हो गए थे, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया था। इन दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी थी और फिर मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए थे। साल 2022 में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का मुआहदा खत्म होने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में वाकयात में इजाफा देखने में आया है। वजारत दाखिला की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसके मुताबिक 1 अगस्त 2023 में मुल्क में दहशतगर्दी के 824 वाकयात हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात में अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों के मुलव्वस होने के भी वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों खुफिया इतलात की बुनियाद पर पाकिस्तान ने अफगान हदूद के अंदर भी वो कार्रवाई की थी, जिसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से वाबस्ता दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, वाकयात में जो हम एक वो इजाफा देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी के हवाले से कितना बड़ा चैलेंज है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। दिफाई तजज़ियेकार इम्तियाज़ गुल साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस पर बात करने के लिए इम्तियाज़ गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त है। इम्तियाज़ गुल साहब, एक हम स्पाइक देख रहे हैं और ये हमें 2023 के वो आखिर से वो वाकयात में इजाफा हुआ और 2024 में भी वो ये वाकयात उसी तसलसल के साथ जारी हैं। किस तरह से आप देखते हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं कि इस कदर इजाफा देखने में आ रहा है? जी शुक्रिया रहमान। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी जय्यद रहनुमा हैं, चाहे वो सिविल हैं या फौजी हैं, अब भी एक उन्होंने गर्दान पकड़ी होती है कि दहशतगर्द मुसलमान नहीं हैं, बड़े बुज़दिल हैं और बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि इसमें बुनियादी तौर पे आलायकार, दहशतगर्दी के आलायकार गुरोह शामिल हैं और ये आलायकार किसी के ईमान पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के एजेंट बने हुए हैं। आप उन्हें जो मर्जी कह दें, उन्होंने अपने अहदाफ अपने लिए चुने हुए हैं और अब वक्त मिलने पे उन अहदाफ पे ये हमला कर देते हैं। इसका बड़ा मुहर्रिक क्या हो सकता है? इसका ताल्लुक हमारी बैरूनी, हमारी खारजा पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसके तहत CPEC चल रहा है, कि बुनियादी तौर पे अगर आप देखें इनके ताने बाने मिलाएं, चाहे वो गवादर में 2019 में हमला था या 2 दिन पहले जो हुआ गवादर पोर्ट अथॉरिटी के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे, या DI खान में एक हमला कल हुआ और इससे पहले एक 2 हफ्ते पहले भी काफी बड़ी तादाद में लोग शहीद हो गए थे। तो एक बड़ा पैटर्न है। पैटर्न इसमें यही है कि आप सिक्योरिटी फोर्स और चीनियों को मुसलसल निशाना बनाए रखें, ताकि इस मुल्क से जो मैसेज जा रहा है मुल्क से बाहर, वो ये है कि ये मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, यहाँ पे सरमायाकारी नहीं हो सकती, नहीं करनी चाहिए। जो लोग मौजूद हैं यहाँ, ये चीनी सरमायाकार, उनको भी ये वापस भेजने के दर पे हैं। राइट। लेकिन इसमें देखिए, ये पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर हम इन वाकयात का तसलसल देख रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो। तो ये भी कोई कोइंसिडेंस ही आपको नजर आता है, या फिर यहाँ पर वो ताने बाने, अब जिस तरह से पहले बात की जा रही थी कि ये जो तमाम की तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हो या ये मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप हो, अब ये मिलकर कार्रवाइयां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मिलकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसीलिए मैं अब एक बार फिर इस बात पे जोर दूंगा कि ये प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप हैं। इनका बुनियादी मकसद एक ही है और वो है पाकिस्तान में गैर यकीनी अदम इस्तेहकाम फैलाना। कोई तकरीबन 2 साल पहले नवंबर 2021 में गालिबन एक बलोच पीपल्स आर्मी बनी थी और उसमें
ہم تحریک طالبان پاکستان، RR الہند، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ آرمی، ان سب نے مل کے ایک آپریشنل اسٹریٹجی بنائی تھی، اور اس کا جو بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ لبریشن آرمی ہے، ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ چینی اہلکار ہیں جو یہاں مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فوج، پیراملٹری، جبکہ تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس جس کو داعش بھی کہتے ہیں، انہوں نے مل کے بڑا سسٹمیٹکلی پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک مختصر سی بات میں کہوں گا کہ جو تحریک طالبان پاکستان نے جو شرائط رکھی تھی مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ، وہ کسی بھی حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ فاٹا آپ کا سٹیٹس بحال کریں، یہاں سے فوجیں چلی جائیں اور ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، تو یہ تو کوئی بھی ریاست ماننے کو تیار نہیں ہے، جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں امتیاز گل صاحب، ان کی جو افغانستان کے اندر موجودگی ہے، اب پاکستان کی طرف سے ایک میسج تو گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کارروائی کی گئی اور اس کارروائی کو اون بھی کیا گیا، باوجود اس کے کہ ہم نے باڑ لگا لی ہے، لیکن یہ جو تمام گروپس ہیں، جس طرح سے حافظ گل بہادر کا بھی گروپ ہے، یہ پہلے یہاں پر بیس تھے، پھر یہاں سے اب افغانستان جو ہے وہ چلے گئے ہیں، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، یہاں کے سیکیورٹی اداروں کے لیے؟ چیلنج بلا شبہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے رشتہ داریاں، ان کی دوستیاں اب بھی پاکستان کے اندر شمالی جنوبی وزیرستان میں موجود ہیں۔ حافظ گل بہادر تو بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ایک چہیتا ہوا کرتا تھا جون 2014 میں آپریشن ضرب عزب شروع ہونے تک، لیکن چونکہ اس کے براہ راست تعلقات حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تھے اور آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں حقانی نیٹ ورک کو یہاں سے جانا پڑا، تو یہ لوگ بھی پھر بھاگ کے افغانستان چلے گئے۔ اب پاکستان کے لیے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ٹائٹ روپ واکنگ ہو گئی ہے کہ افغان دھڑوں کے ساتھ، خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات خراب کیے بغیر ان لوگوں کو کیسے آپ عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں۔ اس کے لیے ہمیں بڑی یکسوئی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایک کنٹینیوٹی آف کمانڈ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک صاحب گفتگو کر رہے ہیں، سال کے بعد ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، پھر دوسرے صاحب آ جاتے ہیں، اور اس میں جو سیویلین قیادت کو جب تک آپ با اختیار نہیں بنائیں گے، فوجی طریقے سے آپ ان لوگوں کو یا ان کی وہ لوگ جو کہ واپس آنا چاہتے ہیں، ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں، آپ واپس نہیں لا سکیں گے۔ فوجیوں کا چونکہ اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کئی دفعہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ثابت ہے، تو لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ اس تمام ایفرٹ ہم سیویلین کا ایک چہرہ دیں، سیویلین اختیار دیں، تاکہ وہ ان کو کس طریقے سے ہتھیار ڈالنے پہ، پاکستان واپس آنے پہ راضی کر سکیں۔ ٹھیک، رائٹ، بہت شکریہ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے یہ جو محرکات کیا ہیں دہشت گردی کے، ہم حالیہ واقعات دیکھ رہے ہیں۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد